अब इसके बाद मैं किरत पेश करने के लिए मोहम्मद मुदस्सिर को बुलाता हूँ आए और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ि वमा अद्राक मत्तारिक़। अन्नज्मु الثاقب। إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सुबहान अल्लाह।